Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut lagi ajian kitab Fathul Mu'in gulaban sampean dapat katabun musannif wa haruma ta'khiruha ay az-zakati ba'da tamamil hauli wat tamakkuni wa dhamina in talifa ba'da tamakkunin bihuduril mali wal mustahiqi aw atlafahu ba'da haulin walau qabla tamakkuni kama marra bayanuhu. Wa haruman haram ta'khiruha panapa ngakhiraki zakat. Wa haruman haram ta'khiruha panapa ngakhiraki zakat ay az-zakati tekesa zakat ba'da tamamil hauli salastarena sampurnana setahun. Wa tamakkun ban bisa kaangkui majer. Wa tamakkun ban bisa kaangkui majer. Wa dhamina ban nangkung atau bertanggung jawab pasera orang intalifa lamun rosak panapah qadru zakah ba'da tamakkunin selastaren bisa kaangkui majer. Bihuduril mali kalaban hadirah badan artah wal mustahiqi ban badana mustahiq orang sing berhak kaangkui narima zakat. Aw atlafahu ba'da haulin aw atlafa atau arosak pasal orang huda ka qadru zakah ba'da haulin salastarena setahun walau qabla tamakkun ban sanajan panikah sebelum bisa kaangkui majer kama marra bayanuhu kama kati olehna marra ampun kalebat bayanuhu panapa keterangan ieu ma bayanuhu panapa keterangan ieu ma. Jadi beliau nikah bahas tentang masalah ngaheraki zakat. Ngaheraki pembayaran zakat. Bada orang andi embi pak bolo biki. Andi embi pak bolo. Ben lamare setahun. Jadi si andi pak bolo embi ini kapun oleh setahun. Berarti sepertama ketika andi setahun andi embi pak polo berarti kan depak pun senisok. Ketika oleh setahun depak pun sehaul. Maka ketika mustahik kenika beda. Ketika orang-orang seberhak nerima zakat nika beda. Dan ketika zakat nika beda artan nika artah sekangkui zakat ini kebeda. Zakat mun pak polo embi kan situng embi ini kebeda. Ben orang fakir, orang miskin ini kebeda. Maka langsung bajaraki anapa? Anama ki itunda cek ring orang fakir se berhak nerima zakat beda. Ben embin beda se yang kui bajaraki. Maka tak oleh nak khair sampean. Tak oleh nak khair. Lah misalkan pakai tak khair, wai tunda bisa mau majar tahun datang wai. Mun tunda maka ketika embi sekele nikah mate padahal mampu ki ibu kangkui majar beda ring fakir embiin beda. Itu ndak kok majar tahun datang baik. Dan ing pertengahan tahun pas mate embiin ni ke mate. Maka dak kemah. Maka wajib bertanggung jawab. Ini gante nikah. Atau misalkan tak mate tibi. Menghibur talifah mate tibi. Ning pertengahan tahun gara-gara itu ndak nikah pahambiin mate tibi. Mabuk ban semacam mah. Atau pas sambeli. Bisa kan pas sambeli misalkan. Berarti atlafahu erosak tibi. Maka ada mah wajib bertanggung jawab. Walaupun sambeli ini ke sebelum tamakkun. Apalagi mare tamakkun. Daga maksudnya sambeli sebelum tamakkun. Misalkan andi pak bolombi oleh pun senisok sampai setahun berlalu
berarti dapat pun sahul. Ternyata orang saya berhak nerima zakat ki sobung. Tak ada orang fakir, tak ada orang miskin. Berarti qabla tamakkun nih kah. Kita mungkin lagi majar zakat karena orang fakir sobung. Nah, akhirnya hidup rumah. Ya dibiarkan sebagai kandeng laki imbin. Wallahi 2 hari sampeli. Maka wajib bertanggung jawab kanta nih kah. Anapa? Karena lalai. Wah sampeli siapa yang nikah harta zakat. Senikah. Wa haruma ta'khiruha ay az-zakati. Jadi haram hukuman akhir zakat. Nunda zakat, nunda pembayaran zakat nikah hukum haram. Bila seharam ba'da tamamil hauli wa tamakkun. Lamareh oleh setahun ban mungkin ban bisa kangkui majar zakat. Daremah tamakkun nikah gambaran bisa majar zakat nikah bihuduril mali wal mustahik. Artan beda ban artan tak elang seding artan beda ban mustahik beda secara mustahik zakat deki bakal sepedaki innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, ini kayak kocak mustahikuz zakah. Jadi mun sumpaman tunda pas sampai mateh mbiin pada tibi maka wajib bertanggung jawab ganda nikah. Aw atlafahu ba'da haulin wa qabla tamakkun. Nikah saya pembahasan kibur. Atau lada pak sahaul cuma kita mungkin kangkui majar zakat pula orang fakir sobung nikah. Doa mereka ini wasam beli maka wajib bertanggung jawab. Wa thanihima i'ta'uha li mustahiqiha. Wa thanihima bantining nomor 2an ya apa nih kah? Thanihima nomor 2an syarat. Wa thanihima bantining nomor 2an syarat nekani zakat. I'ta'uha panika apa reng zakat? I'ta'uha panika apa reng zakat li mustahiqiha. Dak ka banyak-banyak orang se anghake zakat. Li mustahiqiha dak ka banyak-banyak orang se anghake zakat. Ai az-zakati tekesa orang se berhak nerima zakat. Ai az-zakati tekesa zakat. Yakni ngerpaki bahasa musannif. Yakni ngerpaki bahasa musannif. Mandak ka orang wujida se epangki bahasa eman. Minal asnafi as-samaniyati. Minal asnafi dari banyak-banyak golongan as-samaniyati saya berlu al-madhkurati saya sebut. Al-madhkurati saya sebut fi ayati dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Nah, ini kayak kocak ayat orang-orang se berhak nerima zakat atau golongan orang se nerima zakat. Dabun Allah innamas sadaqatu innama angin pastena as-sadaqatu tining banyak-banyak zakat lil fuqara ipanika hanya parengaki ka banyak-banyak orang fakir wal masakin ban banyak-banyak orang miskin wal amilina 'alaiha ban orang seamil sealakoh bekerja 'alaiha atas zakat wal muallafati qulubuhum ban orang-orang muallaf. Saya maksud muallaf nikah orang saya baru masuk Islam berniat dah dalam Islam nikah ki lemah bisa tergoyangkan lagi bisa jadi diki abeli pole kekafiran maka malai kuat imanah parengi zakat litu qawwa bihi imanu jadi kuat pesan imanah. Nah, ini kayak kocak mu'allaf asli mana mu'allaf nikah taklif minat taknis napa taknis nikah mas seneng melunakkan hatinya
Teti luluh deki atenah ka Islam. Mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf saya ipa seneng. Qulubuhum apa banyak-banyak jiwa na mereka. Tau atena mereka. Wa fir riqab. Ban dalam budak. Riqab ni ka saya maksud orang budak saya akad kitabah ban sayyid dah. Mending akad kitabah sampean kan. Akad kitabah ni ka beda orang andi budak. Beda orang andi budak. Budak terus mertika. Pas ngocak sayyid dah. Mun ban bisa majar bisa nepus ban tibin ban 100 juta majar kan kok 100 juta ban mertika misalkan. Akhirnya budak ni ka banting tulang kerja kangkui mendapatkan uang nih, mengumpulkan uang demi menebus dirinya. Akhirnya majar kalau ben cara nyicil cicilan akad kitabah nih kayak kocak nujumul kitabah. Nujumul kitabah. Majar pen bulan nih senapa misalkan senapa juta saya wajib bajaraki pen bulan. Maka Islam nikah ya tasawuf lil hurriyah. Islam nikah sangat menginginkan kemerdekaan. Milan dari kenikah budak saya berstatus akad kitabah nikah bantu keangkui majer kalaban paringi zakat. Nah ini kan saya maksud wa firriqa wal gharimina orang-orang sandi otang. Otang napa ada bahas nih. Wa fi sabilillah ban orang saya berjihad di dalam jalan Allah. Wabni sabil ban ibnu sabil ni kali bahas tong bersetong kepi dari orang fakir saya ni ke orang fakir miskin saya amil alaiha muallaf qulub ni bakal bahas kepi tong persetong sareng musannif. Jadi ikan ni ke Allah Subhanahu wa taala ngungkap aki kalaban innamas sadaqat. Innama jan nak kana saya ajar ilmu balaghah innama ni ka lil qasri. Faida tahsis. Jadi zakat nikah hanya dialokasikan ke golongan-golongan sebelum nikah. Ke golongan kelompok sebelum nikah. Al-fuqara kelompok pertama, golongan pertama nikah orang fakir. Ya orang fakir ni apakah ada bolehna saya lebih butuh dari mereka kepi ni orang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Jadi sobung khilaf bainal ulama. Bahwasanya zakat nikah hanya diberikan deka beluk golongan nikah. Jadi mun kesalahan nikah sobung. Itu pun mun saya atau nikah imam seorang pemimpin sin zakat. Otomatis imam nikah kan memperkerjakan orang deki. Kocak amil alaiha. Tapi mun sumpah mana orang saya wajib majar zakat nikah majar tibi, tidak amil pesan, tidak amil. Di bah betok pesan. Jadi subung ikhtilaf ulama masalah kenikah. Saya terjadi ikhtilaf ulama itu terkait masalah isti'ab, maberetah. Napa maksudnya maberetah? Ketika sambian andi kewajiban majar zakat. Napa qadru zakat nikah? Saya ibajaraki nikah harus paratah dek ke beluk golongan. Orang fakir usaha beri, orang miskin usaha beri. Ya, napa boleh? Amil usaha beri, mu'allaf qulubuhum, budak. Napa nikah harus bertakapi parengaki. Lah nikah khilaf benar nama. Sada Syafi'iyah ada wajib beretah. Tapi ning mazhab selain, ani kata wajib beretah. Majar kasetong golongan dicokop. Artinya zakat ni perengaki ka orang fakir sebeda daerah kantor. Misalkan daerah kantor ni ka jumlah orang fakir 10 misalkan. Baki ka 10 orang. Bahkan ning mazhab selain ni ka ada buaki oleh majar kasetong orang dari setiap golongan. Dari situng golongan, berdiri setiap golongan, dari situng golongan. Misalkan ning daerah kenikah bodoh api misalkan orang fakir bodoh orang miskin bodoh maka cukup majar ke situng orang dari orang fakir
Orang fakir misalkan bodo 10 orang ning daerah kenika. Cukup majar ke setung orang dari 10. Nah nikah ringan kagula bana sampean. Ringan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi khilaf ulama ni terjadi ning kenikah. Terjadi ning masalah isti'ab napa antena. Thumma qala al-musannifu wal fakir. Kemudian beliau ni bahas tentang orang fakir. Saya orang fakir. Insyaallah nih kan ning pertemuan sebekal datang. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.